Mes chers élèves, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et on va faire cette activité où on va parler des homophones. Les homophones, on va les mettre dans ces pointillés. D'accord. On a complète par say, et say. D'accord. Ce sont des homophones. Mais avant de commencer à lire cette activité, on va donner une définition brève concernant le mot homophone. Qu'est-ce que veut dire le mot homophone? Homophone veut dire que ce sont deux mots qui ont la même prononciation. يعني كلمتان اللي يعني ننطقوهم كيف كيما هنا say et say d'un côté et de l'autre côté qui ont des sens différents معناتها كل واحد عنده خدمته هذا خدمته وحده هذا خدمته وحده هذا خدمته وحده هذا خدمته وحده d'accord et d'une autre manière ou bien d'une autre façon ils n'ont pas le même orthographe l'orthographe تاعهم ما يتكتبوش كيف d'accord هذا واش معناتها كلمة homophone d'accord هنا dans notre activité on a le mot say avant, c'est-à-dire on va lire et après on va c'est-à-dire parler de chacune de ces homophones. D'accord. Dans quelques jours, le printemps, ma sœur déjà lire. Elle arrêtait à proximité de la maison. Vraiment amusant. Son père important. Qu'il coupait avec un couteau. Elle précipité vers son frère qui la réponse. Que mon ami nageait. Mon grand-père assis sur le fauteuil. Lui le plus gentil de la classe. Je suis sûr qu'elle qui a téléphoné. Il ne pas nager, mais il a plongé dans la piscine et presque noyé le maître nageur. Lui qui, la vérité, il approchait de moi, je ne pas-il mon nom, bien lui qui sort de l'école, elle levait trop tôt ce matin et avec plaisir qu'elle préparait. D'accord. On va, c'est-à-dire dans les points هادو نديرو فيهم هذه الكلمات هذه كل واحدة عندها لو سونس نتاعها. Mais avant de commencer, نبداو ترى الأولى بهذه كلمة هذه الأولى سي هذه سي هذه واش معناتها سي واش معناتها داكور شوفوا أولا سي واش معناتها داكور صح هاي اللي هنا عندنا كلمة سي ها نحطوها هنا هذه نبداو بكلمة سي هذه مناش مكونة هذه كلمة سي هذه راها مكونة من سو اللي هو c'est-à-dire un pronom démonstratif d'accord هذا سو زائد le verbe être هي أصلها كيفاه أصلها سي هكذا سو اي وحنا قلنا كي يعودوا دو فوا يتلاقاو نحيو الأولى ونخليو أبوستروف سي هذا سي c'est-à-dire سي on peut le remplacer هذا par c'était d'accord c'était c'est le jour نقولوا c'était le jour تجي c'est-à-dire normal d'accord تجي يعني normal سي صح هذا بالنسبة للأول سي الدوزيام عندنا سي اس او اس هذا de quoi il est constitué? Il est constitué du pronom réfléchi ce plus le verbe être ça donne ce et وحنا قلنا نوليو نقولوا سي
داكور هكذا تولي سي. داكور سي. داكور هاي نقدروا هذا كذلك نبدلوه بلو فيرب باتر باتر في لامبارفي نقولوا il s'était rapproché de lui, il est rapproché de lui, il s'était rapproché de lui, il s'était rapproché de lui. هنا يولي لو فيرب هذا في الباسي كومبوزي. داكور على فان برونومينال. داكور صح. نزيدو نجيو دوك هذا واش هما لو سي لو سي. سي اي سي هادو سي لو فيرب سافوار au présent de l'indicatif. Le verbe savoir au présent de l'indicatif. هذه مع جو وهذه مع il ولا elle. هادو هما عسادين نشوفوا كل واحد الخدمه نتاعو كيفاه. داكور عرفنا احنا دوك هذا لي زاموفون كل واحد واش يدير. مانتونون اون فا ستادير فير نوتر اكزرسيس. داكور صح. نجيبوا ليكزرسيس تاعنا ونمشوا بالعقل برك. صح نمشوا بالعقل ان شاء الله ونفهموه مليح باذن الله تعالى. داكور واش راه يقول لي؟ قال لي الاولى قال لي dans quelques jours هنا ما نقدرش ندير سي بيسكو لازم يكون عنده لهنا ان بارتيسيب وهنا سي وسي نو ما نقولش مالا نجي هنا سي وكانني راني بريزونتاتيف. ها سي لو برينتون. داكور سي لو برينتون. داكور سي لو برينتون صح. نزيدو باسون لا دوزيام مانتونون. دوزيام واش راها تقول لي؟ ها دوزيام راها تقول لي دا ما سور لير كاين هنا. ها سادير هذا راه في الوسميوه هذا راه في الانفينيتيف معناتها يجي قدامه ان فيرب سي لو فيرب سافوار سي. داكور سي لير. داكور هنا جاني هنا هذا البارتيسيب باسي elle arrêtait à proximité de la maison اوتوماتيكمون رايح ندير هذا بسكلاه يقول لي هذا لو فيرب اريتي هنا راه في الباسي كومبوزي. داكور هنا فريمون اميزون ما نقدرش ندير هذه سي بيسك هذا مش ما نقدرش ندير هذا سي فريمون وكانني راني نقدم راني ها سي فريمون اميزون ce que vous êtes en train de faire par exemple. D'accord ce que vous êtes en train de faire c'est amusant. D'accord صح. نجيو دوك هنا نديرو سي. هنا ما عندناش بارتيسيباسي ما عندناش هذا نقولوا هكذا سي راني نقدمه سي سون بير كي يرجع لو فيرب هنا نديرو لو فيرب سافوار كي سي كو سي important. Que c'est important. D'accord. Tu, automatiquement c'est le verbe. لازم يجي قدامه le verbe. Tu sais qu'il sait couper avec un couteau. D'accord. Un couteau. صح. Elle شوف لهنا هذا البارتيسيب automatiquement ندير هذه. Elle s'est précipitée vers son frère qui sait. C'est le verbe savoir. Qui sait. Ça. Qui sait la réponse. Je sais. Automatiquement, لازم un verbe. Je sais que mon ami sait nager. علاه الفيرب اللي هنا راه في الانفينيتيف اوتوماتيكمون لازم يجي قبله ان فيرب يعني سادير كونجوكي. داكور ترى بيان. mon père هنا جاني لو بارتيسيب باسي اوتوماتيكمون ها سي هاك سي assis sur le fauteuil. هنا راني نوري فيه نقدم فيه نقول سي lui le plus gentil de la classe. Je suis sûr qu'elle sait. Qu'elle sait, c'est le verbe savoir, qui a téléphoné. Il ne sait pas nager, mais il a plongé dans la piscine et s'est noyé. Je vous il sait. Et c'est presque noyé.
et c'est presque noyé. C'est presque noyé le maître nageur. Non, et c'est presque noyé le maître nageur. C'est-à-dire qu'il غرق معاه le maître nageur. D'accord. Là, c'est lui automatiquement. C'est lui qui sait la vérité. Il, automatiquement, il sait. Là, la participe. Je ne sais pas s'il sait. s'il sait. Non, ما على باليش بلي راه يعرف الاسم نتاعي. هنا c'est bien automatiquement présentatif. C'est bien lui qui sort de l'école. Elle sait هكذا automatiquement puisque là هنا le verbe هذا راه في le passé composé. Et c'est avec plaisir qu'elle sait préparer. D'accord. إذا نعاودو. C'est le printemps. C'est déjà lire, c'est arrêter, c'est vraiment, c'est son père qui sait que c'est important. Tu sais qu'il sait couper avec un couteau. Elle s'est précipitée vers son frère qui sait la réponse. Je sais que mon ami sait nager. Mon grand-père s'est assis sur le fauteuil. C'est lui le plus gentil de la classe. Je suis sûr qu'elle sait qui a téléphoné. Il ne sait pas nager, mais elle a plongé dans la piscine et s'est presque noyé le maître nageur. C'est lui, d'accord? C'est lui qui sait la vérité. Elle s'est approchée de lui, de moi. Je ne sais pas s'il sait mon nom. C'est bien lui qui sort de l'école. Elle s'est levée trop tôt ce matin et c'est avec plaisir qu'elle s'est préparée. D'accord. هذه هي يعني صدير هذا التمرين يعني ان شاء الله راه يعني سهل خلاص. هذا نتمنى لكم الله ان شاء الله التوفيق. وهذا راه يعني خاص بالفئات الكل يعني صدير بروميير دوزيام تروازيام كاتريام وخاص حتى بالسانكيام اني بريمير. داكور يعني كي ندير انا كيما قلت لكم ندير لوسون ندير صدير اكتيفيتي 1 2 3 4 اعرف بلي راك معني بها بزاف هذه ان شاء الله ولازم ان شاء الله تدخل في الاكتيفيتي هذه باش يعني تتعلم ان شاء الله. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.